مرحبا بنات ما تكونوا لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان c'est une vidéo favori. J'ai quelques produits à partager avec vous اللي استعملت ces derniers temps sans cesse. Ça fait très longtemps aussi que j'ai pas fait cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai 3 produits soins, 3 produits maquillage اللي غنهضر لكم عليهم et une série à vous recommander. Donc إلا كانت la vidéo vous intéresse بقاو معايا. نبداو بلي برودوي سوان. اول برودوي هو هاد لو جيل نيتوايون بلا لوي فيرا. هذا شريتو من اكسيون بشي اورو فاصله 50 بالنسبه للبنات اللي ساكنين في فرنسا. vous savez que Action فيها une variété de soins, soit des marques اللي كاينين في الجراند سيرفاس soit des marques ديال اكسيون نيت. ما عمرني ما جاتني الفكره انني نجرب لي تروك ديالهم، مي لا ديرنيير فوا كنت في اكسيون وعكست ندوز من بعد للسوبر مارشي باش نشري مون جيل نيتوايون. Et puis j'ai essayé le gel nettoyant, le violet, les كنت وريتكم في une routine soin و vraiment عجبني. Et après فاش سالالي je me suis dit علاش لا ما نمشي نجرب واحد اخر، اي جربت هذا. هي vraiment ça coûte vraiment rien و واعر بزاف. كنحس به كينقي الوجه اون دوسور مي من الاعماق. فريمون كاع دوك لي غاز ديال المكياج اللي كيبقى في الوجه كيحيدهم. كاتبين فيه pour tout type de peau. Je sais pas, pour le moment j'ai une peau mixte à grasse, donc il me convient. قربت نساليه فريمون عجبني بزاف. دونك الا كانت حداكم شي اكسيون جو كونساي لارجمون انكم تيستيو لي جيل نيتوايون ديالهم. فريمون سي une belle découverte que j'ai fait. ثاني produit il y a de la crème hydratante ديال Clinique. J'ai déjà testé une autre crème de la gamme et pour celle-ci c'est la deuxième fois que je l'achète. كانوا ديجا بشحال هادي صيفطوا ليا لا مارك وكانت عجبتني بزاف et عاود شريتها. هادي c'est une crème que surtout je l'utilise quand je sais que je vais me maquiller, parce que la texture d'elle en fait elle floute les pores, elle donne la peau vraiment photoshopée. Je pense j'ai pas trop vérifié les ingrédients, mais je penserais qu'on sûr faire واحد النسبه قليله ديال السيليكون ولا ان برودوي سيميلار اللي كيعطي داك، باسكو حتى في لا تيكستور ديالها كتحسوا بها en fait elle est un tout petit peu siliconée, elle comble vraiment les pores. Je n'utilise pas زعما pour hydrater في الايامات اللي ما كنكونش غادي ندير مكياج، mais في les jours où je vais me maquiller en plus de ma base كتعطيني واحد le grain de peau qui est vraiment très très joli. Donc si vous cherchez une crème pareille, je vous la recommande vraiment. De toute façon les soins de Clinique j'étais rarement déçue et voilà. اخر برودوي سوان هو هاد لو غوماج اللي استعملته دابا pas mal de fois. J'ai pu le tester plusieurs fois la dernière vidéo haul et à chaque fois كنستعملو كيزيد يعجبني باسكو فريمون لي غرين ديالو كما كنت لكم خفافين و en plus de ça l'odeur ديالو elle est juste trop bien. Je pense que parce que j'ai vu sur le site qu'il propose une crème de nuit et une crème de jour فهاد لا غام ديال الغوز بريحه ديال الورد. جو بونس غادي نكومونديهم باسكو ريحه جوست واعره، فريمون واعره بزاف. il gomme mais juste ce qu'il faut sans agresser la peau. الا كنتو كتقلبوا على شي غوماج اللي خفيف على الوجه ثمن مناسب، je vous conseille de la marque que vous pouvez commander sur le site Maki Beauty et il livre au Maroc. Et بالنسبه للبنات اللي في l'Espagne je pense que vous pouvez le trouver, mais ما عرفتش فين parce que apparemment c'est une marque espagnole, mais ما عرفتش فين كتباع vraiment. واش كاين دي بوتيك، واش كاين كيتباعوا في لي سوبر مارشي، je sais pas. Donc voilà. بالنسبه للمكياج j'ai deux palettes, une pour le teint et une pour le visage. Pour le teint et une pour le visage. Une pour le teint et une pour les yeux. نبدا بهادي ديال لو teint. C'est une palette ديال كيكو. كانت هادي كانوا هادي صيفطها ليا بشحال هادي، مي je l'ai sorti récemment parce que بشحال هادي ما استعملتها. je fais un peu le tri في mon maquillage parce que كاين شي حوايج اللي بشحال هادي ما استعملتهم و دي باليت vraiment ça commence à نوض فيهم الغموليه. donc je fais le tri باش لي ما بقيتش نخدمو كنحيدو. et هادي c'était une belle découverte parce que au début quand je l'ai reçu جاتني شويه في لي طون فونسي، جاتني فونسي عليا مي ما كنتش كنعرف نستعملها. En fait ces derniers temps quand je l'ai sorti وليت surtout j'utilise cette teinte pour le contouring et هادي اللي normalement c'est une teinte d'highlighter pour les peaux foncées. انا j'utilise
sur mon bronzer pour donner un effet haka glowy. Et je suis vraiment très fan. Les blushs, généralement, je les mélange. Hada, j'ai pas encore osé l'utiliser. Mais pour les blushs, Hada ou Hada, généralement, je les mélange et j'utilise des toutes petites doses. Ils sont vraiment très pigmentés. Je pense à dire la version pour la peau medium et light. Donc, je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est dans la gamme permanente d'El Kiko. Donc voilà, c'est une très très belle palette الى عرفتوا تستعملوها. والباليت الاخرى هي ديال ميك اب ريفولوشن، هذه سميتها فلولس. حتى هذه كانت شحال في لي تيغبار وما كنستعملهاش باسكو جي بوكو دو باليت دو سو جونر ان فيت. لي نوتر هما اكثر الوان عندي في ما كوليكسيون. دونك جينيرالمون جو في فيغ مي باليت اللي مولفه نستعمل سوا ديال لي دو ديال هدى بيوتي اولا لي نيكيد. اي هذه مع كاينه في لي فون دو تيغوار. je l'ai rarement utilisé, mais ces derniers temps جبتها ماكيت بها pas mal de fois. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée في la dernière vidéo. ماشي هي اللي ماكيه بها عينيا باسكو كيما كتشوفوا سي با لي ميم طون، مي je l'ai vraiment très utilisée. راه كتبان في لا باليت. rien à reprocher. les fards بايتي ديالها les fards irisés ديالها pigmentation واعره. les fards mat ils sont très faciles à travailler. Le seul reproche c'est qu'ils sont un tout petit peu poudreux, mais c'est pas grave. Pour le prix je trouve que c'est une très belle palette. Même pour les personnes اللي يلا غيبداو يماكيو وداكشي je trouve que فيها variété زوينه. elle est vraiment assez complète pour un débutant. Là كنتو كتقلبوا على une palette فيها pas mal de choix, je vous conseille vraiment هادي. فيها des dorés, فيها des prunes, un tout petit peu de vert. هنايا des teintes pour faire un smoky. هنا عندكم des fards de transition pour travailler votre maquillage. Si vous cherchez une palette زعما pour commencer, vraiment elle est parfaite. واخر produit maquillage هو هذا rouge à lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui. Si vous me connaissez depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'ai beaucoup de teintes comme ça, que je porte très régulièrement l'hiver et même l'été parfois, tellement كيعجبوني كنديرهم. Et هاد لا كولور ديال Too Faced هادي نقول لكم شنو النمره ديالها الا لقيتها. سميتها Evil Twin. C'est en fait li كيعجبني فيها بزاف c'est que vraiment limite on dirait un noir mais avec des sous-tons violets neutres qui tirent pas vers le marron. Vraiment زوين بزاف. Il tient très bien. Mais c'est le genre de teinte اللي غديروا خاصكم ضروري يكون معكم تديو معكم rouge à lèvres pour faire des retouches parce que quand vous mangez et tout كيبدا يمشي شويه et c'est pas joli parce que c'est une couleur foncée donc خاصو يكون vraiment مقاد مزيان. Mais c'est une très jolie teinte. Donc si vous cherchez des couleurs foncées بحال هكا pour l'hiver, je vous conseille largement هاد la teinte هادي. Surtout هاد اللون ça se suffit à lui-même. تقدروا ديروا juste un trait de liner ou même pas ديروا شويه الماسكارا. Ça change tout dans le maquillage. Donc voilà. بقات لي اخر حاجه بغيت نبارطاجي معكم هي اون سيري اللي تفرجت فيها ديرنييرمون. قلت لكم كنتفرج في Grey's Anatomy مازال ما ساليجاش. C'est la seule série que je regarde pour le moment, mais c'est pas cette série dont je vais vous parler parce que مازال ما ساليجاش. donc مازال ما عطيكمش un avis pour le moment. عجباني مازال ما عطيكمش عليها un avis complet. mais la série اللي تفرجت فيها قبل c'était une série allemande سميتها دارك. كاينه في نتفليكس. vous pouvez la trouver facilement partout. غتلقاوها في لو سيت اللي كنت عطيتكم شحال هادي سميتو سيما فور يو. جو بونس غتلقاوها في سيما كلوب اوسي. بالنسبه للناس اللي عندهم نتفليكس راه كاينه في نتفليكس. اي سي اون سيري ما غاديش ندير لكم بزاف، ما نعطيكمش بزاف لي ديتاي، نعطيكم un tout petit peu comme ça je vous spoil pas. mais en gros c'est une série qui fera le retour dans le temps à travers la machine. Les personnages ils vont voyager dans le futur et dans le passé. Et l'histoire elle commence avec في الوقت الحالي كاين دي ديسباريسيون ديال لي زونفون وما كيعرفوش كيفاش. البوليس كيقلبوا داكشي et c'est là où ils vont découvrir comment voyager dans le temps وفين كيمشيو دوك لي زونفون qu'est-ce qui se passe. المهم c'est une série عامره بالميستير. je sais que j'ai décrit mal les séries mais c'est une série اللي vraiment c'est vrai que ça وصلت للحلقه 7
عاد شدتني l'histoire parce que au début vous comprenez pas trop qu'est-ce qui se passe et vous êtes vite كيطلع لكم الدم ما كتبغي. انا بعدا طلع لي الدم باش نكمل قلت تخربيق هادشي مخربق بزاف مي اون فوا فو كتفرجوا في الحلقه السادسه وكتزيدوا تكملوا سي بون vous êtes accro vous comprenez beaucoup mieux. C'est une série vraiment زوينه غادي تعجبكم. الا كان كيعجبكم دوك لي سيري لي مولفه كنكونسيي لكم نيزيتي با انكم تمشيو تشوفوا البوند انونس ديالها كوم سا vous donne une idée واش سي لو جونر دو سيري اللي كيعجبكم ولا لا. Ça change moi je trouvais que ça change من لي سيري امريكان تركيين الهنود المهم داكشي اللي مولفين كنشوفوا. Ça fait plaisir de voir d'autres visages المهم et de voir شنو كيديروا les autres pays اللي ما مولفيش نتفرجوا في لي سيري ديالهم. جو بونس هضرت بزاف غادي نخليكم نقول لكم ما تنساوش تمشيو تابعوني في انستغرام ديروا لي دي جيم باسكو كيعاونوني باش تزيد طلع لا فيديو. ما تنساوش تخليو ان كومونتير جو ريبوندري افيك بليزير. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.